Srinagar Thanani tonai Anandanagar Maloynagar Nagisara Amzaini Simi Shalkisara Mushikok Bodor Asakinabaka Kotorklay Akari Tongo Fiaba Police Day Amzaini Lukoro Asikorono Romi Manglaya Srang Salindi Poro Dr. Nis Symbol Tepawi Sakno Businessman High Clay Dami Malkumbai Clay Sikok Hamna Pai Malkungno Kobui Amzaini Lukoro A Koroni Shikokno Yapava Soblaka Malkungo Jotoi Korok Bakasazak Tongo Boroni Bishingo Arban de Burma Bini Umar Bisi Sisar Bini Nok Ramgoti Bariwa Tonus de Burma Bini Umar Bishi Noisi Bini Nok Nagishorawa John de Burma Bini Umar Bisi Sisar Bini Nok Nagishorawa Arban de Burma no Kobui Tai Korok Noirok Patima Tiny Simi Kari Tangaka Sikok Rokno Pikung Party Shaparago Yagulo, Police Yago Yaparido Horlaika, Amseni Lukoro, Balakin Urnang Lizak Tabok, a party Mono Kitingay. Tay no ikdar. Tare. Hai? Ki करता है नो? কোন জায়গা থেকে কজন আসলো গাড়ির মধ্যে তিনজন আসলো তেল নাই দিতে তো স্যার আটকাইছে নালে তো আটকালো কই থেকে ছাগলটা কইতে চুরি করছিল আমার কোন জায়গা দায় আছে তেল শেষ ছাগলটা তার বাড়ি কোন জায়গা সিনুনি দার এখন কই ধরা পড়ছে তারা কই ধরা পড়ছে কজন ধরা পড়ছে আরেকজন हम की हैं पीछे से पैसे था हम जो सामने तो तार पीछे तो गले से तो हम तो कुछ सार्थ तो 9 नंबर सैलरी से तारा कोतिका तो आंसो जाकर नाम जानी ना तारा কত ইলে কয়টা চুরি করছো তোমরা ছাগল আমরা করছি না করেছি তারাই করে তারা করতে লইছো পীछे বাড়ি কোন হ্যাঁ Rajashree College of Education and Skill Day Berrywater School Foundation ni Chaitong Mumbai Chengjak Tongo short term course Sebung naitugui tongnai classic le rongni bagai sebu 100% guarantee a course rok ungka organic farming agri marketing tourism management farm manager day sustainable pest management Sebuk naitugui tongnai classically Rock Puila Rajashree College of Registration Khaimaniya gulo Puila talni course klaina nangnai Rajashree College of Salchiba online te Salchiba offline Awuniya gulo chengjangnai taldokni course ponewo Ajora sirungnai rokni tongnani janani bebak magana Awunu karibo talbrum rang jisai scholarship manai A course pai khaino manai sebuk Registration ni bagai kurungdi tolawo kogdum number ija 700 540 9234